ina nyo, good morning. Ano ba dapat? Bisaya ba dapat ba kay naa ako diri sa Davao or Tagalog para masabtan sa tanan? Or Ilonggo kay Tikalon? Hindi ko sure. Mayupod ko nga gago. Hey! Tama boy! After pila ka years, maka-ride na liwat si Son. Move out time sabi 5:30. It's 5:23 a.m. Papunta kami ngayon sa Dark Coffee. Dark kasi 2K. Dun yung meet up. Overpack na naman si Gago. Overnight lang yun, uy! Yun, nato na sila, oh. Ay, regalo. Good morning. Good morning. Good morning. Bus. Morning. Good morning. Good morning, Good morning. Kuman ka? Good morning. Bus. Good morning. Bus. Uy, morning. Good morning. Good morning. Oh, gikarga na ako bus. Docs King, oh. Bus. Sir. Bus. Bus. Good morning, bus. Toto Philip, wala? Wala, busy. Bus. Ay, morning. Good morning, are. Dalawa. Bike lang mo? Location eh. Karon. Ikaw isa? Sabay mi Son. Bus. Long time no see. Bus, long time no see. Musta? At nakabalik yun. Kung kita to na una, wala tayo lead kay sample Bolton. Any concern para malakaw na ta? Wala tayo mga pangota na. GG. Mga Lagtata sticker. It's 6:52 a.m. Gra-ride out na kami. Let's do this. Nahinay lang. Ma. Ang bango. Fuck you. Bus. Nice one. Pedal your way. Bike. Sa iyo, sir, ang bike na ulit 130 na. 130 na. 130. Taganan niyo, sir, oy. Lagay mo rag mag-rally me. 130 pesos yung bayad sa barge. Saging. Kasya lagi. Ikaw ang dili. Nakatayhon pagid ko. Asa gwapong CR diri, boss? Ngapangita pod bag CR? Ara may breakfast diyo. Gwapo siguro ang CR diya. Maki-CR ta. It's 8:15 a.m. and natatay ako. Kaning agiana na to, bay. Dagan mga karinderya. Butan mo tong Oo, ba? Boss! Hinay-hinay ta. Boss. 8:29 a.m. Siyempre, nakatain na. GGG. Sobrang chill lang. Hindi naman to karera. Si Rayson nandun na sa harap. Chill lang, relax. Na first ahon of the day. Takla na naman ta. Balong! San ka, balong? Iwan di balong. Kaya kasama yung doon sa ano ten? Sa video ba? Sa YouTube? Pas-pasong na 2 years eh. Hindi, sige na. Halo-halo na. Ari kami subong sa Samal. Jangjang. Clifford. Ayan. Morning! Tira! Si Jangjang nakasama ko 2 years ago, Holy Week 2024. Magkasama kami ulit ngayon. Hi. Kita ulit. Daw ka saan? Wala nga. Bike. 9:21 a.m. Breakfast. Food trip. Hinay-hinay kami, boss, ah. Sa magkarera. Oh, thanks.
Tapos na kaming kumain ng medyo late breakfast. Medyo late na rin namin nalaman na medyo papanis na yung ulam. Nawalan kami ng gana, buti may dala kaming beef tapa. Sponsored by Rayson. Pakyat na tayo sa Ahon. Short ahon lang naman, 4.2 kilometers. Average 6% grade. Chill lang kasi katatapos lang namin kumain, baka mamatay kami. 16% gradient. Pero wala pa to. Sa unahan may pula pa, nagre-red pa oh. Yellow pa lang to eh. Orange pa lang. Yun oh. Relax lang, chill lang. Oh. Good morning. Oh. Ay, kabala ka sa picture bay. Ako nang bala ni mo. Gusto mo pakitaan ako paano natirahon? Hindi na. Kasi masururo ka ako. Sururo ka, buli ko. Pero araw-nan. 14%, 19, 20. Transfer tayo dito sa kabila kasi sobrang init na. Kasi yung gradient medyo steep din. Temperature 35. Time of day 10:08 AM. 10%, 11%. Lapit na pass out. Boss. Nanay, nago na dito, boss? Oo. Daga na pod. Init man kayo ning rota, eh. Grabe ka init, bay? 5 minutes? 5 minutes ka? Oh, why tagadali. Nanay, nago na dito, boss? Meron ba? Naga na. There we go. Okay. So, gravel. May gravel tayo. Umpisa na ng matinding budulan. It's graveling time. Boss. Alright. Puta na, ang galing. Right. Kamu na una? Ano may nakita? Hop. Sadya ba? Damo gansa ba? Enjoy graveling time. Kundi flat. Feeling ko na snake bite. Kung sana na aberya dito ma-picture. Gago! Naman day players dito. Ayan, day players. Wow. Ilang kay gapokus ko. Hindi uso ang pack light. Dapat pack heavy. 11:37 AM. Hindi pa kami magla-lunch. Siguro mga 12:30 lunch ta. Mga 1 PM or before 1 kailangan nating kumain para anti-bonk. Huwag na nating hintayin na magutom or maka-feel ng gutom bago kumain kasi that will be too late. Unahan natin. Kain lang ng kain. Kasi gagamitin din naman natin yung mga calories na yun. Gravel tayo, gravel. So nagkaroon tayo ng flat. Papa-vulcanize sana natin yung gulong kaso parang mahina yung kuryente doon. Hindi umaandar yung compressor. Cancel na lang. Buti merong dalang not so portable compressor si Boss Khalil. Thanks, Boss. Ay, mag-induro man gid. Una. Kundi, kwa mo, Ged. Kuha parte mo. Actually, first time po din ako gamiton. Natin yung testingan. Nasobra. Sige ba boss? Ano? Okay. Ikon na lang. Paano? Para mag-stretch. Okay na. G. CTTO lightweight chain cutter. Baka naman. Lutang ina. Hardcore dahil mo
Hariin nyo. May ahon na naman tayo. Pero gravel, aatakihin ba or aatakihin? Diradakon tayo 15% kanina, gravel. Okay din, sin medyo mainit na ulit. Time check, it's 11:55. Medyo mainit. Lunchtime na pero di pa kami magla-lunch kasi busog pa naman. Siguro mamaya na pagka nakalabas tayo sa highway. Concrete na ba ne? Compact gravel. Dito. Joke lang. Wala pa. Pero nag-late breakfast man. Good na yung mga 9:30. Ano, diretso ta? Hinahinay may. Sige. Sige. Ikaw, boss, sa iyo oras ka nag-breakfast? Kaon na po. Concrete. Hello. After concrete. Concrete pa din naman. Pero lusong. Okay, lusong. So yun, ahon ulit. Last na ba ni? Among dili pa, boss. Naa pa di ay. %, 22%, 24%. Patag lang gawa, nubo. Lapit lang ah. Ang init be. Ayan, nakikita mo, nagme-mirage yung daan, no? Yan, recovery. Recovery sa gradient, pero sa init, hindi. Yan, at least medyo may shade. Hihintayin na natin sila dito. Isa. Thank you. Wala na yung halo na. Napog na power. May recovery na daw. Recover dia sa unahan. Uy, gravel. Dahan-dahan lang tayo dito kasi na-flat tayo sa gravel din. Snake bite. Hindi pa natin napaayos yung isang interior. Meron pa akong 3 extra interior pero yung TPU. At least nagkaroon ng shade. Hindi na ganun kainit pero malalaman natin mamaya. Sana wag lang din umulan. Maghahamok lang kami. Whoop whoop! It's graveling time. GGG. Hop, hop, hop. 13%. Gravel pa. Carl, JR, Abril. Ano ka? Cramps. Gram siya itlog. Hindi ko mapila ng tail. 12:51. Lunch. Lunch is served. Beef tapa is the shit. Tapos na kami mag-lunch and it's 1:05 p.m. 2.1 kilometers till highway. Concrete! Woohoo! Whoa! Oh, dagat na oh. Wait lang namin magpalupad na didoy ba? Bike. Ha? Okay na ba? Sorry doy. May liko. Op, loose gravel. Okay. Dili ka doyo.
Puta namin oh. 1, 2, 3, pak! Siko! It's 1:18 PM. Coastal Road! Woo! Yan ang view. And another ahon. Another gravel. Beach side. Whoop. Whoop. Always enjoy the view. That's what we do. Always enjoy the view. Oops, may blockage. May roadblock. Roadblock. Suot natin yung lifestyle lightweight cap. Yan, color white para high visibility. Salamat, Us! Check out nyo yung Lifestyle Athletic Club sa Facebook. Ayan, no? Lifestyle? Lifestyle. Baka naman. Baka naman. Kulang pa daw isa. Look! Up in the sky! It's a bird! Welcome to Marex. Marex! Okay. Strike anywhere. Musta ang ruta? Manimalos jud lagi? Manimalos jud ba? 3:30. Lingaw tong around ko eh. Kita-kits po. Dahil tamad kaming magluto, bibili na lang kami ng pagkain sa labas. Tanggal crap po. Oh. Yago. So, at this point, actually, pwede na kaming umuwi na lang eh. Tapos doon na mag-dinner. Pero, ayan, nakahanap na kami ng lechon manok. Lechon manok, 200 pesos. 6:41 PM, tapos na kami mag-dinner. Pabalik na kami sa Marex. Yung lechon manok, wala na, ubos na. Doon na lang kami kumain sa Kabihasnan. Tapos bumili na lang kami ng mga chichirya, kasyetan, para may baon pabalik. So beautiful! Baka yung mga boss kayo, pinili sa watch. Directory, pwede nyo i-check to sa website. Ganito. Kung pagalingon, istati ko din medyo kuya ko yun. Good morning. 5:19 AM. Siran na kayo para mahambal siya din. Huwag akin ang langit magaling nga baklan sang gamit si Rizon ba? Morning. Good morning. Good morning. Sa ilutoon ni mo, Col.
Surprise! Wala pa nalutuan. Pwede na lugaw. Boss, good morning. Good morning. Abi na kong kapil. Say Mayo. Isa pa. Okay. Ala pa sila Zelda kung sabay daw siya. Mas daghan pa daw yung yaw-yaw kasi. Lalo na dito sa part ng Los Gravel. Kaya dito. Dito mo sakay. Breakfast of the champions. Okay lang na eh. ...8:04 a.m. And we're moving out. So, kanya-kanya na. Goodbye, Marex. Ginahinay mo, boss. Boss. Mag-bike pa na pa mo side trip. Wala na. Manguli na. Trabaho ugma. Thank you. Kinsan ni. Shoutout ko dira sa atong mga amigo dira. Magtuslubo ta sa Davao. Crankhead. South Cotabato represent. Tomato. Nami. Picture sa ta. Nakasabay po din siya sa pinakauna ni BBF katong sa Makilala. Kilala. Mao ni siyang sabay nako. Lagi nag-istorya mo ni Dala na ni. Yan na. Kinsan ni. Shout out. Shout out. Na-pressure ba? Basta na camera ba? Kaya lang akong ipasulti. Masumpay ba? Thank you. Thank you kayo sa kape gabi kay lami kayo. Thank you. Salamat. Kape tapuhon. Kita po. Sir, wala ako kape. Kita po. Lagi. Right. Shout out. Sa may shout out ni mo. Shout out tayo kung taga-kuan. Taga-Marbil. Basta na camera ma-pressure ba? Ma-pressure kung sa isulti. Diyan na limaw na naan. Basta Basta may boss. Thank you kayo. Sir, ingatan. Boss. Halong. Boss. Bisita dyan dapat sir. Oh, lagi. Boss, salamat kayo, boss. Picture sa ta, boss. Picture. Daghan kayo biga ba, no? So, kana. Video sa... Oh. Let's go. Apil diri. Goal. TCC ano, TCC pa. Oh, 1, 2, 3. Video ni siya, video. Oh. So may masulti ninyo. Let's go. Let's go. Basta na camera lagi, no? Ma-pressure kung sa isulti ba? Wala ba? Fuck yeah! Aning side trip na mo, mag-agimig kada cottage. Betanaw na to kung ma-pressure sila kung may camera on sa'yo, masulti ninyo, boss. Lagi ma-pressure, lagi basta na camera ba? Anong masasabi mo, sir? Ano mo nasabi? Video. Kalmado. Boss, thank you kayo, boss. Kita-kits phone. Boss. Ingat ulit. Boss. Ingat, boss. O, di nang mag-apira niya kay ginakuha niya ba? May naidaya ang kuan ba? Ang mga raffle ba? Boss. Ingat. Hi. Nakauban dyan may usab. Yes. After pila ka years, boss? Taud boss. Di ba last time is laak pa to? Laak, 2 years. Sobra 2 years, Oh, boss. mag 2 years. Yes. Sige. Pinakagahi. Pedal your way. Yes. Boss. Piling ko ka, igo ko na ba? Joke lang. Hindi gali. Init na. Port of Babac, Davsam Ferry Boat. Mas mura daw dito compared dun sa kabila. Parang half the price. Pwede pa dito? Pwede? Yeah. Suko man kay katay oy. Yeah. Bus! Kita ay ratag yapon. Sa pinakalikod ka? Oo. It's 9:10 a.m. Nakatawid na kami sa dagat. Tapos nag-wonder ako kasi wala akong dalang sabon. May tanong ako, pagka ba yung sabon nahulog sa tae, magiging malinis yung tae or magiging madumi yung sabon? Ano bang sagot dun? Help us find the answer by commenting down below. Gago! Congrats sa comeback.
Congrats. Tangina.